Hi guys! Paluto na yung aking croissant. Ayan. Almost ready na in 2 minutes. Or almost ready na nga talaga yan guys. Lalaki. Ayan po. Ayan na. Ayan guys. Ayan. Yummy, 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 yummy in my tummy. So, ayan. Ito na po yung tinapay. Luto na ang tinapay ni Inday. So, tara na guys. Magkape-kape na tayo. Okay. Ayan. Diba?